स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्वदेवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः बृहस्पतिर्दधातु दुधाः कर्मण्य अन्नपायो यथा शनि। ओम द्यौ शान्तिः हिरण्यरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः वनस्पति शान्तिरेव शान्तिः। सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम 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 सत्य है हरि नाम सत्य है।
ଘରେ ହୁଇସ୍କି ପିଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଏକ ପାପି ଆସିଛି ଯାହା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଧର୍ମବନ୍ଧ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସବିସ୍ତାରେ କୁହ ତାର ବିବରଣୀ। ମହାରାଜ, ଏଇ କାମନ୍ଦ ବୁଢା 64 ରଙ୍ଗ 16 କଳା 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ 107 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି। ତାର କଳା କରି ତାଙ୍କ ପଜେଇ ସୁରାପାନ କରି ନିଜକୁ ଯୁବକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିଛି। ଗତ ସୋମବାରରେ ଉତ୍କଳର ରାଜଜେମାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ମରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣି କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ନାବାଳିକାକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲା 108ତମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କରି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଏଭଳି ଭଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧକୁ ନେଇ କରତରେ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କର। ନଚିକେତା ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ 3 ରାତି ଧରିକି ନର୍କପୁରରେ ଅପେକ୍ଷା। ନଚିକେତାକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ଦ୍ରୁତ ନଚିକେତାକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ନଚିକେତାର ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଚିକେତାକୁ ଦାନ ଦଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବତ୍ସ ନଚିକେତା, ତୁମର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରବଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ବତ୍ସ, କଣ ଚାହ ମାଗ ତୁମେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅପାର କରୁଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଅହରହ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ମରି ଉଠୁଛି। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନଙ୍କର ଆଘାତ। ମୋର କେବଳ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, କଣ ତୁମର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ବିଚାରି ଏ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ? ତଥା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁ କଣ? ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କାହିଁକି? ଆଉ ତୁମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କଣ? ଏ ରହସ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ କଣ? ବତ୍ସ ନଚିକେତା, ଶେଷ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ରହସ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ମାଗ। ଧନ, ଜନ, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, ମାନ, ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତ। ମୋର କେବଳ ସେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। ନଚିକେତା, ଏଗୁଡ଼ା ରହସ୍ୟର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବାକୁ ହେବ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏ ଦୁର୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ। କଣ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ପିତା, ମାତା କେହି ତୁମର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ। କଣ ପାରିବ ତ? ପାରିବି ପ୍ରଭୁ, ଅବଶ୍ୟ ପାରିବ। ବେଶ, ନଚିକେତା ହୋଇ ତୁମେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନିଅ। ତୁମ ଅବଚେତନ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପେ ଆପେ ପାଇଯିବ। नचिकेतार जन्म हुए से आपण मान भितर कौन ना कौन परिवार रे तार जन्म हुए
କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ସେଇ ନଚିକେତା ଆଉ ଏ କାହାଣୀର ନଚିକେତା ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼। ନଚିକେତା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। এই তথাকথিত চিরাকথিত সমাজ আদর্শ ଆଉ ପରମ୍ପରାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନଚିକେତା କ'ଣ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ? ନା ନା ମତେ କିନ୍ତୁ ନଚିକେତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ତାକୁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ପାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ନିଜକୁ କାମ ନେଇ ଚାଲିଛି। ହଁ ମତେ ନଚିକେତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ନଚିକେତା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ତୁ ନଚିକେତା ବୁଝିଲ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ
भूली जाऊ तेणुक तुम गोटे हेमा मालिनी फोटो कांधे टंगी पूजा कर कहीं हेमा मालिनी केमी 55 वर्ष भी बुढ़ी है किए गोटे सेड़ा ठीक है अब या गोविंद गोविंद मधु भोरती मकारंद हसी को हंती बसाई के पर मन पुकारे तुही बसाई अरे ओइटा रे आज्ञा गुआडे बापा सकाल सकाल चाली आथिलु कोन से देह पाके होलो नै रे एई कथा तो पचरे गय आसी गथाई आउ टीटा देखी दी पद कुहंती देखी अरे बाबा कोस्ती कोन देखिबी तो मुह देखि मते सब जळ 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 देखा जाउ बुझलु बाबा तोर बेरो काला किछि के भोर खेलना होय लागुनी रे ओहो ठीक कथा आउ मो हाथ कौन कौन बस अरे हाथ कौन कहे तो कथा पर गाड़ी मुझे सब देखुची कथा कौन कि हूँ तू जो कहू तो हाथ देखी दवा हाँ बापा वही तो चुना मास के दिन आनिलु रे किले टिके नहीं आसतनी हौ आपण जतले कहउछथि मु निश्चय आनि देबी मो हाथटा कौन कहउछि कहले हां हां अरे बापा जेते सबू द्रुत ग्रह गुड़ाक गोटे घर रही ते क्रुद्ध दृष्टि देखुं रे बापा ठीक कथा तो ए वर्षर फसल सब बढ़ी गला गाई गोटे किणुची जा छुआ जन्म करूनी हाथ कौन कहते खाली कौन सर्टिफिकेट बापा मानव हानि प्राण पीड़ा और केते कोन बात हम ठीक कथा तो सही बढ़िला झीटा घर छाड़ी पड़ी से मत भोग होनी कि निद भी होनी गोसाई बहुत असुविधा बापा तो बाड़ी रे जो पखान भारी सुआदिया रे अरे बाबा दी चारटा पठी दियंतुनी कथा कोन कि आगर पितु श्राद्धटा अछि तो तेणुकरी कहू बोले जेतले कहले हां मु देबी आउ मो पुओ परीक्षा रे पास करिबो त हाथ देखा कहबी ओरी थांता जे से राहुटा पूरा बाटो उगाई बसिची रे बाबा आ तू गोटे काम कर तो गोटे ग्रह शांति कर बुझिलु टंका 100टा पका आउ ग्रह शांति कर विपद टिके बंचे दियो गोसाई निश्चय बंचे दी बापा निश्चय बंचे दी काय टंका मु तो एसे देई परिबिनी हेले 10 टंका रखु बड़का पैसा मु आपन को पर दे देबी हां हां हो देखिबा चेष्टा करबा मु भारी अभागी लोकडे देखि देख ओइ खारा टंकाटा फेरै दियो बापा अरे गरीब को साहाय्य करिया तो हमर कर्तव्य अरे बापा नचिकेता तू या भीतर काई कि मुंडो खोलौ तू कहिलु अरे बापा मु कोन हो तो टंकाटा मागुछी अरे सीता ग्रह शांति पाई ता खुशी टंकाटा देची ना बुझलो आजो भाई तमे ग्रह शांति न करे सेई टंकार औषध किने खाओ बुझलो सब ठीक हे जीवो एकाटा टंका दो हो हो बाबा हम के तू जा आ ये टंकाटा
ବି ନେଇଯା ଆଉ ନଚିକେତା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତୁ ଯା ଟଙ୍କା ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଯା ଆଉ ଗୋସାଇଁ ମୋ କଥା ରହିଲା ଏଠି ବହୁତ ହଁ ଯା ବୁଝିଲୁ ବାପା ନଚିକେତା ବଡ ବଡ କଥା କହିଲେ ହବନି ଆରେ ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆରେ ବାପା ଯଦି ଯଜମାନ ତା ଖୁସିରେ 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା ସେଥିରେ କ୍ଷତି କଣ କହିଲୁ ବାପା ତୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲୁ ଆରେ ଏ ବାପା ଏ ପାଠ ପଢା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଛାଡି ଟିକେ ଯଜମାନୀ କାମ ଠିକ ଆରେ ଟଙ୍କା 2-4 କମେଇଲେ ନା ତୁ ବାହା ନହେଲେ ବାହା ହବ କେମିତି କହିଲୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ବାପା କଣ ହେଲା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା ନା ଯମୁନା ଏ ଯମୁନା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ନଚିକେତା ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଯମୁନା ତମର ଯୋଉ ଏ ଗୁଣବନ୍ତ ପୁଅ ଆମ ଭେକ ବୁଡେଇବା ପାଇଁ ବସିଲା ଓହୋ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପିଲାଟା ଉପରେ ପିଟି ପିଟି ହଉଛ କହିଲ ନଚିକେତା ଆମର ଆଜି ପିଲା ହଉଛି ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ହଉ ବାପା ହେଲା ତୁ ଆଗ ଗଲୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମଟା ସାରିଦେବୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଯମୁନା ତାକୁ ତମେ ଗେଲା କରି ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଥାଅ ବୁଝିଲା ଇନେ ତ ନାକ ସାପ ହେଇ ଚୋଟ ମାରିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା ହଉ ଚାଲ আরে কৌছি শোনো ওহল্যা ভারী সুন্দর হেলে ইয়ে ঋষি বুড়া গৌতম ସବୁବେଳେ ତ ବସି ରାମ ନାମ ଜପ କଲା ଏଣେ ଟୋକିର ମନ ଦୁଃଖ ହବନି ଏକଥା ଜାଣି ଫଟାରସିକ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚିତ୍ର ହୋଇ ଆସି ଗୌତମ ବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆରେ ହବ ଆଉ କଣ ଟୋକିର ମନ ଖୁସି ବସି କେଳି କଲେ କେଳି আরে হব বুড়াকু দেখি ইন্দ্র চুটি টানি নাচ বুথা মারি পত্র দিয়ে কথা গুরু সে ইন্দ্র আরে হব কোন সহস্র জনির অভিশাপ পাই সে চোর পরি এনে তেড়ে লুচিলা গুরু সে ভিতরে অহলিয়া কম লাগে কোন আরে হব আর কোন সেই বাতে রামচন্দ্র যাওলে সে অহলিয়ার ক্রন্দনধ্বনি শুনি পছুকু অনেইলে আরে হব কোন রামচন্দ্র ক্রন্দনে ধ্বনি শুনি সে পতাকা উঠা ଏମିତି ଅପବଂଶ କରି କାହାଣୀ କରିବା କଣ ଠିକ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କି ନୂଆ ପାଣିରେ ପୁରୁଣା କେଞ୍ଚୁଆ ନା ପୁରୁଣା ପାଣିରେ ନୂଆ କେଞ୍ଚୁଆ ପୁରୁଣା ପାଣିରେ ନୂଆ କେଞ୍ଚୁଆ ନଚିକେତା କଥାଟା ଛାଡ଼ ଏ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ 5 ପତି ମିଶି କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରି
ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ আজি পরা ভোটারি রাতি ভোটিয়া নৌঠিলে উঠিচাল হব কেমিতি ভোটিয়াକୁ ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଧେ ini bakal समाज परंपरा आदर्श सामने छिड़ा हिंचो जानो तो ठीक जानी मुका आगे छिड़ा तमे माने मत भूली जाउछो ए लोक मान को एही समाज को सृष्टि से मान को सब वर्ग रो मृत धारा बांधिया पई ए परंपरा सब मान को दिग्दर्शन आ पई ए आदर्श सृष्टि काले तो एते कथा जानिछु आम समस्त मिश्र सब सत्कार करा पड़ो आदर्श भंग करी एक राज्य को स्पर्श करना अचिंतनीय आग्रहणीय ए समाजर परंपरा रे अशोभनीय अवैध तमें भावने तुम एकुटिया अच्छो बोली मुझे तुम सागर अच्छी दियो आम ही यार सब सत्तर करा पड़े उठा तुम बापा
ଯଜ୍ଞ ବେଳକୁ ଡକା ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନଚିକେତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ତୁମ ପୁଅ କରିଥିବା ମହାପାପର ଆଜି ଏଠି ବିଚାର ହେବ ଦାନ୍ତର ତୀର ଦେଇ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ନଚିକେତା ପାପ କରିଛି ଏ କଥା କଣ ସତ ପାପ କରିଛି ପାପ ନୁହେଁ ଘୋର ପାପ ମହାପାପ କରିଛି ନଚିକେତା ଏକ ଅଜାତି ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଧରିଛି ଏକ ଅନାର୍ଯ୍ୟର ସବୁକୁ କାନ୍ଧେଇ ସମାଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି ସମାଜର କ୍ରୋଧକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ତାର ଆଖି ଦେଖେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରାଜ ମାରି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ବଦଳରେ ପାଗଳ କରି ଏଣେ ତେଣେ କହିଛି ଆତ୍ମନାମ ସତ୍ୟ ହେ ସବୁ ସଂସ୍କାରର ନିୟମ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପ୍ରେତ ଶାନ୍ତି ନ କରେଇ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକୁ ଉଠେଇଛି ଏଣୁ ସମାଜ ଇଏ ଉପନିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ନଚିକେତା ଓ ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଏ ସମାଜ ନଚିକେତାର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଣି ଧୋବା ବାରିକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବାଚ୍ଛନ୍ନ କରାଗଲା କିଛି କରିଦେଉଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଶରଣ ପଶୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପୁନର୍ବିଚାର ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ନଚିକେତା 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 ହାତରୁ ନେଲେ ମତେ ଭାରି ଟିକେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ ଭଗବାନ ସକାଳୁ ଉଠି ଘର ଓଳା ବାସନ ମଜା ଘର କାମ କେତେ କଣ କରିସାରିଲିଣି ହେଲେ ୟାଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଲିଣି ମୁଁ ଆଉ ଏ କାମ ଜମା ପାରୁନି ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ ଆଣ ହେଲେ ମୋ କଥା କଣ କାନକୁ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜମା କାମ କରିପାରୁନି ମୋ ହାତ ଗୋଡ ଗୁଡା ଲାଗିଗଲାଣି କାମ ଧାମ କଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ ଏଣୁ କାମ ଧାମ ଟିକେ ଅଧିକା ଏବେ ଟିକେ ପେପରଟା ଆଣିକି ଦିଅ କାହିଁକି ତମେ ନେଉନ ତମ ସାମ୍ନାରେ ପରେ ଅଛି ପେପରଟା
तुलसी रसरे बहु चामचे मिसई सेतिरे बणिया मरच गुंड चामचे मिसई लेह कर दियो देखिबो कास कासर उपकार चली हा खाली कोन कास ए कास सागरे जर भी होइसी तारे तो मामलाटा भारी गंभीर आकाई देखिला हातना टिके देखिलो तारे गोटे काम आउ चारो ये हमर निम्ब पत्र रस गोटे चामच आउ गाय मुतरे ताकू भेटी पी दियो तमर सब बेले सेई बुद्धि गलानी अरे हाथी पछके चाली जीवो एले पिंपुडी ताकू तमे खाप किने जापुडी धरिबो एई ऊपर तमको सब करतले ओ सेटा भी कर खाइला हां ताहले गोटे काम कर पूरे होमोपैथी डॉक्टर डाक दो नहीं बाबा नहीं से चिन्नी गुला गुडी को मो ढुकी परिबिनी आउ कोन सुनो गोटे बड्डो इंजेक्शन दिए डाक्टर को डाको बड़ो इंजेक्शन दिए डाक्टर हां काको बड़ इंजेक्शन दरकार दादा बाबू ए मते कहलांती बड़ इंजेक्शन दबार मो के एक्सपर्ट हां एमबीबीएस तो नहीं हेले मुए तो पीएम बुझिपाले अरे पारा मेडिकल प्रैक्टिशनर वो घर सामने परा बहुत गगता रोगींकर लंबा लाइन लगे हजार हजार कमाते क्या हेले आज्ञा आपनक परिचयटा मु जानि पालिनी मते आपण चिनि पाले नानी आज्ञा मो भली डाक्टर को आपण भली लोक चिनि पाले नानी आज्ञा आश्चर्य मो ए आपण को पाख गाँव डाक्टर नवग्रह दास हिसाब से परिचित ओह दास आपणे नाटा सुनिथिली हेले दर्शनटा एई मेला हां दमुना ए नवग्रह को शांत करिया पाई टिके टिके चाहा कप कपरे बदो तो हो ओ नहीं ये डाकतरिया लोक ये कोन चाहा पानी कॉफी कोन पी गोटे काम करो ए जो वर्षा हितला थोड़ा जो लागी तेरे को मारी जे पीबेनी गोटे काम करो ग्लास से भलो पानी नहीं नहीं खाओ हमें झियो दबालु हां हम अन्य करे पानी छियो कौन बुझे पाले नी ए आपण को फोन नथि का ता पई मो झियो रो केतकीर विवाह प्रस्ताव नहीं मु आपण पास जा जा पूरा पानी ढाला हला तो बस देगा हां हां था कोन क्या जा हां एतरा बोली बोली के हां निश्चय था कोन की ये प्रस्तावटा आगो को बढ़ीवा पूर्वरु टिके दबा नवा कथाटा फैसला जोडा ता माने आपण जाने दउतो कथा कहउछन तो आउ कोन कोन ठीक है कोन ता कहू पुअर बजार दर आपण तो जानि चंदी 5 लाख तो 5 लाख 5 लाख बजार जहा खाली के हला 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 आउ ता छडा आम पिलाटा बीड़ी सिगरेट टीका धुआं मद पानी किछि पिए नै तो हम सुनी ता पाई लक्षे टका बुझले ना ओ होइडा अति कम रो कहजो शॉर्ट कर अच्छा तापरे ओटा हमर पुष्ट पुष्ट भिंडिया माने जा कोंती बड़ सुंदरिया टकाटे आ गया से कथा भी मु जानी आ ता पाई लक्षे टका तो तू आउ एते उठी बोले हो गण आ छोड़ा ओटा आम बापा माँ को बहुत गेला पुआ पिला बापा माँ माने ता जीवन बात मानिया पिला आउ किछि कोइ नहीं मात्र 50,000 आउरी ओ आप बसु नांती सर्वमोट मिसेई 7,50,000 टंका किंतु तमे तो पाकु घर पाकु आछ दानिया सुना लोक आ मु 10,000 टंका काटी दउची 7,40,000 टंका आजा आ पैसा लागि नाही एटा अधिका गला ये किछि कमा तमे जो जेते मिनती करूछ गोटे काम करिया 5 दिन काटी दबा बाबा नहीं 1,000 टका काटी दउछ आज्ञा आउ आपण एति आउ किछि व्यापार करतुनी आपण तो दरुआ कास टाणी के रखिचंती आपण कोन अछि आज्ञा हो हो आप
ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣି ହଁ ଏଥିରେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋର ବା ସେଥିରେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କଣ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏକମତ ଆଉ କଣ କିଛି କହିବେ ନାଇଁ ଆମର କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ କହିବେ ଅନେଇଛନ୍ତି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବାହାଘରଟା ଏ ବର୍ଷ କରିବା କି ଆର ବର୍ଷ କରିବା ଆପଣ ସେମିତି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବସି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତା ତ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇ ଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଡଭାନ୍ସ କଥା ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଥିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଭୁଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗଣି ରଖିଲେ ତ ଆଉ ଥରେ ଘଣ୍ଟିବି ପରେ ହଁ ଠିକ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବିବାହଟା କେବେ କରିବା ବାହାଘରଟା ଇଏ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ କରିବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହଁ କାହିଁକି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ହଁ କଣ ପାଇଁ ପାଉନ ଚିକେଟା ତାକୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଭୋଜି ଭାତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଏଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘରଟା କରିଦେବ ସେଥିରେ ନଚିକେତା ଖୁସି ତମେ ଖୁସି ଆମେ ବି ଖୁସି ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ଏକଦମ ଏକମତ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର ତ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ବାହାଘର କଥା ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ ହେଇଗଲା ସବୁ ସରିଲା ଏଥର ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲୁ ହଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବାହାଘର ପରେ ସିନା ସମୁଦ୍ର ମିଳନ କରିବା ଏବେ ଟିକେ ଗଳା ମିଳେଇ ନବନି ଆରେ କାହିଁକି ମୁଁ ତମକୁ ଟେକି ଦଉଛି ସମୁଦ୍ର ମୁଁ ଚାଲିଲି ହଉ ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଟିକେ କିଛି ନାଇଁ 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 ସେ ଜଳ ଯୋଗ ସେ ବାହାଘର ପରେ ଏଥର କୁମାର ହଉ ନମସ୍କାର ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଶୁଣିଲ ବାବା ଇଆଡ଼କୁ ଆସ। ନା ତମ ନବଗ୍ରହ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆବେ ଦାସେ ଚାଲିଗଲେ ପାଣି ମତେ ଦେଇଦିଅ ଚାଲିଗଲେ? କାହିଁକି? ଯେ ଗଲେ ଦାସେ ଚାଲିଗଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦର ବୁଲାବୁଲି କରିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଉଁ ନା ଦାସେ ଖୁଚୁରେ ଖୁଚୁରେ ଗଲେ ସବୁ ପଇସା ହେଇଗଲା ହଁ ହେଲେ କେବେ ପଇସା ହବ ଟିକେ କୁହ ନା କଣ ଅଛି ଟିକେ କୁହ। କିଛି ନାହିଁ ଦାସେ ଖୁଚୁରେ ଖୁଚୁରେ ଗଲେ ସିଏ ପଚାରିଲେ ହଁ ସମାଜ ସହିତ ଆମକୁ ବିରୋଧ ହେବାର ଦରକାର କଣ କହିଲେ ଆରେ ମୋଇନି କଥା ମୋଇନି ବୁଝୁ ନଚିକେତା ତୋ ବାପା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମୋହିନୀ ତୁ ଯା ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା କହୁଛି। ଆରେ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ନା ମୁଁ ମୋହିନୀ କି ବାହାରି ତ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ଆରେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହିଁ ଏ ବିଜାତି ଅଜାତି ଝିଅଟା ତୁ ବାହା ହବୁ ଆରେ ହେ ଏଥିରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମର ବି ମାନ ଧର୍ମ ଲଜ୍ଜା ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପକଉଛୁ ଆରେ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ବଡ ଘରୁ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ଝିଅମାନେ ସବୁ ଲାଇନ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ସୁନାରେ ଆମ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ ମାନବ କେତେ ସବୁ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ପୁରା ବଡ଼ ନୁହଁ ବାପା ମୁଁ ମୋହିନୀକୁ ବଚନ ଦେଇସାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହାରି ଯମୁନା ତାକୁ କହିଦିଅ ମୁଁ ବି ନବଗ୍ରହ ବାବୁଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଛି ହଁ ନଚିକେତା ମୋହିନୀ ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ମୋହିନୀକୁ ବଚନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହାରି ନଚିକେତା ଯମୁନା ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲାଜ ମନେ ଦେଖ ଏଇ ପାପିର ମୁହଁ ଦେଖିବାନି ଏକେ ହେଲେ କିଏ ଘରେ ରହିବ ନାଇଁ ତ ଆମେ ଏ ଘରେ ରହିବା ନଚିକେତା ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ତମେ ମତେ ବାହା ହବ। ହଁ ମୋହିନୀ
କଥା ତମର ସେ ମହାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଗରିବ ହିଜିଲାନି ମହିଳା କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇବ କହିଲ ତମେ ସେମିତି ଆଉ କହିବନି ବୋଲି ମୋ ଆତ୍ମାର ସରାଇ ମୋ ମନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଏ ଘରେ ଆଉ ଆମକୁ ରଜା ହବନି ଚାଲ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଯାଇ ନୂଆ ସଂସାର କରିବା ଚାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଗଲା ଆହୋ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ତାକୁ ଜମକୁ ଦାନ କରିକି ଚାଲିବ আরে তুমি এতে ব্যস্ত কাহিଁକି ହେଇଯାଉଛ আরে রଣା ବୁଲି ବୁଲି କରି ସେଇ ଅଗଣା ଆମର ଅଜା ପୋଟା ଯାଇଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଫେର ଆସିଯିବ ନା हे भगवान तमे से आई करो ठाकुरे तमे से आई करो ଓହୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡାକି ସମାଜକୁ ଡାକ ଆଉ ଯୋଉ ନଚିକେତା ଯୋଉ ଚାଲିଗଲାନି ଯେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଗଲା ଚାଲ ଏଇ ଖୁସି ଖବରଟା ସମାଜ କାନରେ ପକେଇ ଆମେ ଫେର ସମାଜରେ ଯାଚିଲୁ তোর বড় হয়েছে কি রে কিরে ভাইটা তো উপরে কি বলতে পড়ছে কি রে মো গাড়িটা মরে গেল সাথে বলতে রে ওইটা হত্যা করছি মো গাড়ি মারিনি সাথে গলুড়কু মো কুয়াল করে গাড়িটা মরিকে পড়েছি স্যার এ কুয়াল ঘর কাহারে মোর গাইর বেকের পোকা বাঁধিলা কি আরে পাপ করিছু তু ও হত্যা মহাপাপ তাহলে ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ପାପ କ୍ଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଦିନ ବେକରେ ଗୋରୁ ହାଡ଼ ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଖପରା ଘୋଡ଼େଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବୁ ଅନାହାରରେ ତାପରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଅବଶେଷରେ ତୋର ନିଜ ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଦାନ କରିବୁ ମୁଁ କରିବି ଗଲା ବର୍ଷର ଫସଲ ସବୁ ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ଫସଲ ସବୁ ବଢିରେ ଗଲା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ କି ପିନ୍ଧିବାକୁ କଲା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମତେ ଦୟାକର ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ଦୟାକର ଆମର କଣ କରିବାର ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ଚାଲି ଆଠୁ ତୋର ଖାଇ ପଡିଲେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ ମତେ ଡାକିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ମୁଁ ଏଇ ଆମ ଯଜ୍ଞ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ହସ୍ତାର କଣ
तुम्हें जा गले सब जानी जा बैग रे कौन रखी चलो आगे पड़ो ये बैग हाँ ये बिठा दे बिठा खुशी रे देखो भी आपको समझ ना ताको फोन ठीक है तो सुन तो वो जो कहता कि विवाह प्रस्ताव ठीक है अरे तो होशियार करो कौन जा खाली बाहागर का के देखो भी आपको समझ ना ये बाहागर काली आता आपण मारे किती कोइले ना इमिति खाली हे ଆମେ କାହିଁକି ହସି ତୁମେ ଯା ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଯିବ ଯା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ ତୁମେ କାଉନ ଆମେ ତ ଯିବୁ ଖାଅ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କଣ ଆନେ ସେଇଠିକି ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବ ନା ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ନାଇଁ ଏ ଭାଇନା ତମେ ସେ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଯେ ଭୋଗମୂଳ ବାବା ଆସ ଆସ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା अरे बाबा जोग्य बाबू हाँ ये माने तुम कौन कहते मु किती बुझी पार ओ साला घर को जीवा ठीक बुझी सब यो यात्रा लुचा छपा कोन अछि की के जा कहवाला अछि समाज सामने रे कहलो अरे कोन करबो हां करो मोर बाहागर सरी ये कथा कौन सत्य लगे मत विश्वास करू आज्ञा कौन विश्वास या ये विषय आमे कि जानि कोनी करिनु अब तांगरा जेति पई करा आमे ताकू घरु बाहर कर दिजु आज्ञा आमे ताकू घरु बाहर कर दिजु तेनु करी आज्ञा तू आपण पाखु आसी छी हमर से रचिकता करिवा कर्मर से फल पाइछि एडी की समाज आम ऊपर टिके क्षमा करू हमकु हमरे दया होई कि हम दोष क्षमा कर दियो तू आज्ञा हमको पूरी समाज रे विषय दियो आज्ञा हमको क्षमा कर दियो तू ब्राह्मण कन्या होई ये भली गुण तळे पडुछ काई उठ मत तो क्षमा कर देली आज्ञा आओ मते हां तो भी क्षमा कर दे जोहार आज्ञा जोहार चलो चलो तुम दियो ओ डॉक्टर का अब कौन को ओदा भाई ओदा के कौन तो ओंदा ये गुरु ओंदा आजा इके मो कथा टिके सुन क्यों कोलो मो टंका खाई बुड़ी ओ जेतबे टंका दउछलो एता हमको कोन पचन के लेजिलो आउ पहले मोर भूल है आ कोन कहू ता मो कथा के विचार करो मो टंका मते फेरै दो ओ ठीक अछि एता विचार करला हां ओ विचार करला छड़ी मारा को बंधु समझलो चला आज्ञा को कोन बुली रखुछला आके कभी कहिलो आमे सिनेमा गली केमिति होला ना ना मते से सुनो वाला होला नहीं नहीं तुमको भी मो सहित सिनेमा जीवाको हबो देखो तबे जबर मना करिवोनी मु सांगे सांगे रेडी आस्ती आज हम निश्चय दिबा मु जाई के सांगे आस्ती मुझे भूल कर दो तो मोहनी की जहाँ दरकार मु को तो खुशी दे परिबी ताको को मु खुशी दे परिबी हे करिया तू ही भरोसा अरे कोई बोल रहा है कौन उठो ना
बहुत बुझाची बहुत चिंता करची हेला मो पारुनी मो एठी गोटे मुहूर्त रहिले पूरा पूरी पागल हे दिबी गोहत्या गोहत्या किती खाइबो किती खाइबो गोहत्या गोहत्या तुम्हें बापाला যথেষ্ট কাহিনী তো কইছ না আসো আসো বলবা আরে কি ছিল আরে এমনি কি ছিল ওখানে মরে যাব যে তো বুঝলে কি ভয় করো কিছু খাই দিও বুঝলো আর মরে যাবে কিছু ছিড়াই দেবো তারপর খাইয়া বলো মো পারিনি এইটা গোহত্যা করিছি আও তবু কই পাগল কথা বলি তবু আমি পাগল হে দিবি ऐसे नौती के तरह को खाती के बोल नहीं ठीक से वापस ना कथा बोलना अबे तू अब ये नौती का कथा बोलिया पुराना रो से नौती का विचार बता दे सब लेके हो काउती छोड़ो आगर नौती के तरह बापा डॉक्टर बोलतो ऐसे डॉक्टर करे तापर कोन हेले वहाँ कंडीशन से गोदान नामरे दरपुरी बांझ गाई दान दे आउ गोदान नामरे डांगरा मुही दान दे एक कथा सब नचिकेता देखुथिला बापू को मना कर नचिकेता राजी रहबन करि परिबो बुआ ताप लागला रागी कोन कोन करिजो नचिकेता को जम को दान देगा ए तापर कोन लागलु देखु क्लियर आस्तु देखु ए मोमनी परिस्थिति ता देख ये मोमनी के बोले ना सब दोष नोची हेलो मोहिनी अरे से पागल आड़ा वाला तो कौन भरोसा छी हैं हेलो मोहिनी से नोची के दादा केते बेले कोइली पड़ी करलो केते काउ पड़ी का करलो ओ साउडी तेज भाई मो साउडी फिर चली आसी अल्लाह कल्लू काचन विषय तो पता ना तू बिगाड़ी एबे मोहिनी को समाज में ग्रहण करा जा हाँ मोहिनी को तो मु समाज में ग्रहण करी सारी नचिकेता को सिना मु समाज रु बाहर करी देछि मोहिनी सबले समाज रे रहिछि आउ रही जीवन हाँ मोहिनी तू समाज को ये कर दई दिला रानी होई रही समाज रे गुरु मोहिनी रहिबो कोठे हाँ गुरु ताकू समाज रो छत्र छाया दिया जाओ मोहिनी की देवदासी करा देवतांकर दासी देवदासी समाज होची मणिषंकर देवता
ସେଇଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖେଇ ଦେଇ ବାବୁ ଦେବଗଣଙ୍କର ମୋହନଟା ଟିକେ ମହିମା ଆଗ ଯୋଗ୍ୟ ହବୁ କଣ ତତେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବି ଟିକେ ଏଇଠି ତୋର କରାମତିକା ଦେଖିଦେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖେଇ प्रायश्चित करने से मृत्युवरण कर भागीदार किए कर्मर फल भोगी को मारिचु तू पाप पाप यार फल तते भी भोगिया पड़ो बाबा पाप मु करनी पापी हो तमें मैंने ए अग्न समाज ए गभीर परंपरा और पंगु आदर्श नचिकेता तू भूली जाऊ छुजे समाज परंपरा और आदर्श आगे छड़ाई छो तू जान तू ए समाज रे बंची वाला तो कोने अधिकार नहीं कोने अधिकार नहीं तोते मर गए समाज परंपरा और आदर्श मानक सहित पूजारी तुम्हें तो लक्ष्य साधन तुम्हें निश्चित रूपे तुमको परिवर्तन करने पड़ो हाँ मु तुम सहित नचिकेता हाँ तुम्हें पानी में नचिकेता समस्ते भगवान भोजन व्यवस्था चला दयाकोरी नाटक पर भोजन सारी निश्चिंत करने एक अभिन्न सफर निष्क्रिय मेधावी परशुराम से चाहिए समाज परंपरा और आदर्श निश्चिंत कर हनुमान समाज रूपी लंकापुर को जानी तोड़ी नष्ट करते से चाहिए किंतु पारे नहीं
कड़के अवतार करी समस्त को से गोटा कर गले आक्रमण करते किंतु ताको दरकार थिला निज परिवर्तन अंतर परिवर्तन से समय को भिन्न नचिकेता है हमारे समाज समाज परंपरा और आदर्श को ग्रहण करिवे आमे शेष दृश्य ए नचिकेता को भिन्न रूप